नमस्कार बंधुरा कमला ब्लगे 6 नम्बर भिडियोते सबाइके स्वागत जानाई। और बंधुरा आमी सब बाइरेर काज गुछिए चले एसेछि और एखन आमी बसे बसे रान्ना करछि। और बाबा तो बाड़ीते नेই ताई आमी और तोमादेर दादा भाई दुजोने खाबो। और आजकेर कोनो तरकारी रान्ना करब ना, डिम आलू भाते देबो। एखन आमी उनाने भात हाঁড়িটা बसिए दिएछि। भात हाঁড়িটা एकटु जल गरम होले तारपरे आमी डिम और आलू भाते देबो। बंधुरा भिडियोटा तोमरा शेष अब्दि देखते थाको, आशा करी तोमादेर खूब भालो लागबे। और बंधुरा ततक्षण जलटा गरम होक, आमी डिम और आलू भाते देबो। एखन जले भालो करे धुए निচ্ছি। और एखन आमी 7टा मतन आलू भाते देबो। और आलूगुलो एकटु छोटो छोटो और तार साथे दुটো डिम भाते देबो। और किछु समय पर देखछि जलटा गरम हये गेছে। एखन भात हाঁড়ির ঢাকনাটা खुले दिए आमी डिम और आलूटा भाते दिए देबो। आलू आबार आलदा सिদ্ধ करबो, হবে না ভাত হাঁড়ি ফুটিছে, आलू হবে না। और बंधुरा एखन आमी आलूटा भाते दिलाम ना, कारण भात हाঁড়ির जल अनेकटा गरम हये भात हाঁড়ি पुरो हये एसेছে। तार मध्य आमी डिम दुटो दिए दिएछि। और आलूगुलो देबो ना, कारण आलूगुलो एखन जदि भाते दिए देई ताहले आलू सिদ্ধ होबे ना, भात हाঁড়ি आगे हये जाबे। तो आमी एखन आलू दिलाम ना, आलू आलादा करे कड़ाई सेদ্ধ करब। और बंधुरा आजके तो कोनो तरकारी रान्ना करब ना, ताई कोनो आनाज करते होबे ना। और এই ভিডিওটা তোমাদের একেবারে খাওয়া দাওয়ার সময় দেখাবো। রান্না বান্না হয়ে গেছে, এখন আমরা খেতে চলে এসেছি। আর দুটো ডিম যে ভাতে দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম দুজন খাবো, তো একটা ডিম আলুর সাথে মলে নিয়েছি আর একটা ডিম হাফ করে নিয়েছি, দুজন খাবো। বন্ধুরা আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করছি, তোমরাও চলে এসো আমাদের সাথে, একসাথে বসে খেয়ে নেবে। আর মনি দিদিভাই কমেন্ট করে বলল অনেক সুন্দর ভিডিও হয়েছে। হ্যাঁ দিদিভাই, তুমি এরকম আমাদের পাশে থাকো, তাহলে আমি অনেক ভালো ভালো ভিডিও দেব। নুহা ফুড অফিসিয়াল দিদিভাই কমেন্ট করে বলল আমাদেরও অনেক অনেক ক্ষতি হয়েছে। হ্যাঁ দিদিভাই, ঝড় হওয়ার কারণে অনেকের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আর তোমার বাড়ি কোথায় অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে। আর বঙ্কিম দাদাভাই কমেন্ট করে বলল আমিও তোমার ভিডিও প্রথম দেখলাম। দাদাভাই তোমাকে ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য। তোমার বাড়ি কোথায় অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে। বন্ধুরা ভিডিওটা এখন এই পর্যন্ত। তোমরা যারা যারা ভিডিওটা শেষ অবধি দেখলে তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে প্লিজ একটি লাইক সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকো। আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ তোমরা নিজের খেয়াল রাখো।